हेलो हाय जो हर जे मसमले वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल की आम गुरार पूजा आज कलश जात्रा हवा तो कलश भी जब आज तो जाओ हमके कलश विवाहटा देखुचे काଣା कांता होची जे वीडियो से लगी रही तो पच कांता सजा हो तो जा सब लिचु लगी जे तो देख पच कांता सजा तो এটা সজাই যে মামা দিদি আগে দেই और मूर्ति আছে জানতি ইলেগে সব করবে তো এটা দেখি পাচ্ছ কলস বি সতনাটা এটা দেখি পাচ্ছ কলস বি সতনাটা না করব না বলি তুই জানছত কি নি বাট্টা সে হেলে নি জানত না তো এটা দেখি পাচ্ছ কলস মনে বুঝছ দেখি পাচ্ছ দেখো তো তাহলে আমি বুঝিমু আমরা দুই বাবু আছো টাকার দিবা পচে এটা দিবা পো এটা হয় না দিবা পো তোর পিতা দিদি কথা দেখ देख पाচ্ছ ও এটা কাল দিবা পয়টা দেবা যা হ্যাঁ তারা এটা আছে যা কিরে ভাবজি ভাবজি তাই লাগনি तो आज गोटे अच्छे डांस प्रोग्राम तो सब लोग देखी हम और कल के हवा नाच 6 तारीख हवा नाच 7 तारीख गोटे हवा नाच सब लोग आसबा देखी आम तो यहाँ देखी पाच डेकोरेशन कर तो এটা দেখে পাচ্ছ এটা ডান্স প্রোগ্রাম লাগে সব পরিষদ তো এটা হলো মামু যদি বাজা কান্তা মস্তি করছে পুরা ডেকোরেশন এক মত দিছে তো লোক সব করবে ডান্স वीडियो भल लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करवा के नहीं बोलबो फिर थोड़ा बेटा नेक्स्ट ब्लॉग तब तक ले जय मस्त।